बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक। बेटा, आज आपसे मुखातिब होने का मकसद जो हमारी उर्दू कवायद की सीरीज़ है, ऑब्वियसली इसके बाद लिटरेचर की सीरीज़ है, उसके हवाले से बड़े अहम टॉपिक को आज हम आपके साथ लेकर हाज़िर हुए हैं। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा इस सीरीज़ को लॉन्च करने का मकसद, विजुअलाइज करने का मकसद, आप तक वीडियो की सूरत में लेक्चर्स प्रोवाइड करने का मकसद जो है वो लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की जो पब्लिक सर्विस मिशन की असामियाँ हैं उनकी तैयारी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल आप तक फराहम करना है। इस मकसद के लिए ना सिर्फ हम एक वीडियो सीरीज़ हमने एक स्टार्ट की हुई है जिसमें तरतीब के साथ, तहज़ीब के साथ हम उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर उर्दू या लेक्चरर उर्दू के पेपर में एक कैंडिडेट के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। बेटा, पब्लिक सर्विस मिशन पंजाब हो, सिंध हो, कश्मीर हो, फेडरल हो, जितने भी हमारे कमीशंस हैं वो उर्दू लिटरेचर का जो पेपर है ऑलमोस्ट इन्हीं जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं इनमें से उठाते हैं। उनमें 20 to 25 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन है और ऑब्वियसली 50 to 60 मार्क्स का हमारा लिटरेचर का पोर्शन है। तो कवायद के हमारे इस पोर्शन में बेटा हम आज आपके साथ मजाज मुरसल को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि एम के प्रिपरेशन जो है हर 3 माह के बाद टेस्ट सेशन का आगाज़ करता है। 5,000 रुपये फ़ीस पैकेज में आपको मवाद की फ्राहमी, ऑडियो वीडियो गाइडेंस की फ्राहमी और पब्लिक सर्विस मिशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो टेस्ट सिस्टम है उसकी फ्राहमी की जाती है। और उसकी खसूसियत ये है कि हमने जो उसकी कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो शेड्यूल करते हैं जब हम टॉपिक्स को, तो उन टॉपिक्स को डे बाय डे, टाइम बाय टाइम हम एक तो अपडेट करते रहते हैं, दूसरा उनकी जो सिलेक्शन है उसमें हम इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स को एड्रेस किया जाए जो पेपर का मौजू हो सकते हैं। तो बेटा मजाज मुरसल को लेकर आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। मजाज मुरसल की तारीफ़ क्या है, मजाज मुरसल इस्तेमाल की क्या सूरत होती है, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, और इससे एक कदम आगे बढ़कर जब ये अमली सूरत में मतन के अंदर, शेर के अंदर डिस्कस किया जाता है तो हम उसकी शनाख्त किस तरह कर सकते हैं। ऑब्वियसली इल्म बयान की इस तीसरी किस्म में हमें जाना है सबसे पहले बेस लाइन की तरफ। अब हमारी बेस लाइन क्या है? इल्म मजाज की बेस लाइन बेटा तशबीह है। तशबीह जो है वो हकीकत पर बुनियाद रखती है, यानी तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो हकीकी ताल्लुक़ होता है, ठीक है। उनमें जो वजह होती है, कदर मुश्तरक होती है, वो कहीं ना कहीं हकीकत पर बहस कर रही होती है, हकीकत पर बुनियाद कर रही होती है। और ऑब्वियसली इसका जो अगला पहलू है, इसका जो अगला कैनवस है वो इस्तारा है। अब अगर तशबीह हकीकी बहस पर कायम थी, हकीकी कदर पर कायम थी, हकीकी मैनर पर कायम थी, तो इस्तारा जो है वो गैर हकीकी या मजाजी कदर पर कायम है या वो मजाजी स्टैंडर्ड पर कायम है। लेकिन अब हमें तीसरे फॉरम पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे स्टैंडर्ड पे एक ऐसी इस्तिलाह को डिस्कस करना है जो हकीकी और गैर हकीकी माना के दरमियान तशबीह का ताल्लुक कायम नहीं करती। हकीकी और गैर हकीकी माना के दरमियान तशबीह का ताल्लुक कायम नहीं करती, बल्कि किसी और ताल्लुक को तलाश करती है। जब इल्म मजाज में कलाम के दरमियान, नसर के दरमियान, शेर के दरमियान हकीकी और गैर हकीकी माना में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक मौजूद हो तो वहाँ पर मजाज मुरसल जो है वो कायम होता है। इसकी हम मिसाल कैसे लेंगे? अमूमी तौर पर हम कहते हैं चराग जल रहा है, ठीक है, लेकिन चराग नहीं जल रहा होता, चराग के अंदर लौ जल रही होती है, ठीक है। आटा पिसवा लाओ, आटा नहीं कभी भी पिसवाया जाता, आटा तो गंदम की पिसी हुई सूरत है, ऑब्वियसली गंदम पिसवाई जाती है। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था, और बाजार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से, मेरा जामे सिफाल अच्छा है। तो बाजार से नहीं लाया जाता भैया, एक स्पेसिफिक दुकान से, दुकान के भी किसी गोशे से चीज़ खरीदी जाती है। तो पूरा बाजार जो है कह देना
बारिश बरस रही है, बारिश कभी भी नहीं बरसती, बूंदें बरस रही होती हैं। दरिया बह रहा है, दरिया कभी भी नहीं बहता होता, दरिया तो अपनी जगह पे कायम और दायम खड़ा है, दरिया के अंदर पानी बह रहा होता है। तो ऐसी सूरतें प्रैक्टिकली जब अशार का मौजू बनती हैं तो हम उन्हें मजाजे मुरसल की बहस में, मजाजे मुरसल के ज़िमन में कैद करते हैं। मसलन हम उमूमी तौर पर कहते हैं जी कि रोटी का मसला आजकल बड़ा मसला है, तो ये मसला रोटी का नहीं कंसीडर होता, बुनियादी तौर पर रोजगार की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने मिसाल के तौर पर भी कुछ चीजें ऐसी दी हैं, चिराग जल रहा है, अशियाए खुर्दनोश की किल्लत है, रोटी का मसला हो, यानी ये सारी बहसें जो हकीकी और गैर हकीकी ताल्लुक में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक ढूंढती हैं, तो हम उन्हें मजाजे मुरसल के ज़िमन में कैद करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया था, गमे हस्ती का असद किससे हो जज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो बात फिर वही आ गई कि शमा नहीं जल रही है, वो शमा के अंदर कुछ, दिए के अंदर कुछ तेल जल रहा है, कुछ उसके अंदर घी जल रहा है, और वो भी किसी मुनासबत से धागे के अंदर ट्रैवल करके, सफ़र करके जल रहा है, जबकि शमा का जो इस्तारा है वो मजाजी सूरत में यहाँ पर पाबंद किया गया है। हम आगे चलते हैं मजाज मुरसल की इकसाम की तरफ। दो चीज़ें जहन में रखें, तशबीह हकीकी ताल्लुक की बुनियाद पर कायम होती है, इस्तारा मजाजी ताल्लुक की बुनियाद पर कायम होता है, जबकि मजाज मुरसल हकीकी और गैर हकीकी ताल्लुक के दरमियान जब तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक मौजूद हो तो वहाँ पर मजाज मुरसल कायम होता है। अब हम चलते हैं मजाज मुरसल की इकसाम की तरफ। कुल 14 इकसाम है, इसमें 6 मुस्तामिल हैं जो अमूमी तौर पर हर पेपर का मौजू होती हैं। अमूमी तौर पर ये चूँकि इंटरमीडिएट के सिलेबस में, ग्रेजुएशन के सिलेबस में शामिल है टॉपिक, तो इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें से अमूमी तौर पर सवाल भी उठा लेता है। तो हम अमूमी और खसूसी 6 और 8 हर दो को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहली जो किस्म है, जुज़्व बोलकर कुल मुराद लेना। जुज़्व बोलकर कुल मुराद लेना। किसी को शौक यारब बेश इससे और क्या होगा, कलम हाथ आ गई होगी तो 100 खत लिखा होगा। अब जुज़्व बोला गया है और कुल मुराद लिया गया है। अब जाहिरी बात है, कलम जो है पौर में पकड़ा जाता है, उंगली की एक हिस्से में, एक गोशे में पकड़ा जाता है, लेकिन पूरा हाथ जो है, कलम हाथ आना मुराद ले लिया गया है। तो यहाँ जुज़्व बोलकर कुल मुराद लिया गया। इसी तरह हम चलते हैं जी कि फातिहा पढ़ना, जुज़्व बोला गया है। फातिहा, सूरत फातिहा का एक कलिमा है, लेकिन इस एक जुज़्व से पूरी सूरह फातिहा, बल्कि सूरह फातिहा के साथ जो अमूमी तौर पर हम दुआएं पढ़ते हैं वो भी मुराद ले ली गई हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जुज़्व बोला गया है और उससे कुल वो सारी जो औराद हैं, वो जो विरद हैं, वो मुराद ले लिए गए हैं जो फातिहा के ज़िमन में या उसकी ज़ैल में किए जाते हैं। तो पहली इसकी किस्म है जुज़्व बोलकर कुल मुराद लेना। ऑब्वियसली इसकी दूसरी किस्म इसी की उलट है, और वो क्या है कि कुल बोलकर जुज़्व मुराद लेना। मिसाल के तौर पर कानों में उंगली डालना। अब कान के अंदर उंगली नहीं डाली जाती, उंगली का एक पोर या एक कोना, पोर का भी एक कोना जो है वो कान के अंदर जाता है। तो जो कुल है वो बोला गया है और जुज़्व जो है वो उससे मुराद लिया गया है। और मिर्ज़ा साहब का ही वो शेर मैंने यहाँ पे भी कोट किया हुआ है कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। बाज़ार से किसी भी चीज़ को नहीं ख़रीदा जाता, बल्कि स्पेसिफिक किसी दुकान से या किसी स्टॉल से चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, लेकिन बाज़ार कुल कहकर दुकान का जुज़्व मुराद ले लिया गया है। हम आगे चलते हैं अगली किस्म की तरफ, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, यानी सबब बोलकर नतीजा मुराद ले लेना। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उनका कोई ना कोई सबब है, उनकी कोई ना कोई इल्लत है, उनकी कोई ना कोई वजह है। वो वजह बोलकर जो उसका मुसब्बब है, उसका नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो मुराद ले लेना। यानी बादल सबब होता है बारिश का, बादल सबब होता है बारिश का, धूप सबब होती है गर्मी की। ठीक है, तो बारिश या धूप का कहकर, बारिश या अपना बादल का कहकर, सूरज का कहकर, धूप का कहकर बारिश या गर्मी मुराद ले लेना जो है वो सबब, इल्लत और मालूल का फ़लसफ़ा है। और नीचे वो मैंने शेर भी दे दिया है कि पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। कि पानी आग नहीं हुआ करता,
پانی آگ نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے آگ کا منظر پیدا کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اور روز حساب کی بھی گرمی اسی وجہ سے ہی ہے. وہی علت اور معلول کا نظریہ ہے کہ آپ نے سبب بول کر اس سے مسبب مراد لے لیا ہے. ہم اس سے ایک قدم آگے اگلی اس کی قسم کی طرف جب جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اگلی قسم اسی کے ہی الٹ ہے. اب وہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا تھا، یہاں پہ سیم ایز اٹ از مسبب بول کر سبب مراد لے لیا گیا ہے. وہاں پر ہم نے بادل کہہ کر برسات مراد لیا تھا، یہاں پر برسات کہہ کر بادل مراد لے لیا گیا ہے. اور سیم ایز اٹ از اندھیری رات ہے، بارش، تیری زلف سیاہ کی یاد میں آنسو جھمکتے ہیں، تیری زلف سیاہ کی یاد میں آنسو جھمکتے ہیں، اندھیری رات ہے، برسات ہے، جگنو چمکتے ہیں. اب برسات مسبب ہے اور بادل سبب ہے، جیسے اوپر بادل سبب تھا لیکن یہاں پر برسات کہہ کر بادل یا بارش مراد لے لی گئی ہے. چولہا جلتا ہے، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، اور آگ جل رہی ہے، آگ نتیجہ ہے لیکن چولہا کہہ کر آگ مراد لے لی جاتی ہے. اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے. تو فرقت میں غم کھانا بیسیکلی اسی یاس کا، اسی ارمان کا، اسی بے اتنائی کا نتیجہ ہے. تو ہمیں بات سمجھ میں کیا آئی کہ تیسری قسم سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور چوتھی مسبب بول کر سبب مراد لینا. ہم بیٹا آگے چلتے ہیں اگلی قسم کی طرف. اس میں مظروف بول کر ظرف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا. مجھے ایک جام پلائیے، میں نے بوتل پی. عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ میں نے بوتل پی. اب وہ بوتل ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، وہ گلاس یا وہ کپ جو ہے وہ برتن کا ایک ظرف ہے، لیکن اس کو کہہ کر اس کے اندر جو مشروب ہے وہ مراد لیا جاتا ہے. اب بوتل پینے کا مقصد کانچ کھانا تو نہیں ہوتا، بوتل پینے کا مقصد بیٹا الٹیمیٹلی اس کے اندر جو مشروب ہے وہ پینا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بوتل کہہ کر مظروف، ظرف کہہ کر مظروف مراد لے لیا گیا ہے. سالن ڈھانپ دو، آبویسلی سالن کا برتن ڈھانپنے کی بات ہو رہی ہوگی. شربت لے آؤ، برتن کی بات ہو رہی ہوگی. اور میرے لیے پانی لاؤ. اسی طرح تا گردش فلک سے یوں ہی صبح و شام ہو، ساقی کی چشم مست ہو اور دور جام ہو. اب جام سے مراد وہ آبویسلی شیشے کا ایک گلاس تو نہیں ہے، جام سے مراد وائن یا ڈرنک ہے، شراب کا پیالہ ہے جس کی طلب ہو رہی ہے. تو مظروف بول کر ظرف مراد لے لینا، یعنی مشروب بول کر اس کا پیالہ مراد لے لینا، اور مشروب بول کر اس کا برتن مراد لے لینا. یہ پانچویں ہماری قسم میں آ گا. اسی طرح چھٹی میں اس کے الٹ ہے، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لے لینا. اب اس میں فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ کبھی بھی نہیں ابلتا ہوتا، فوارے کے اندر جو پانی ہے obviously وہ ابل رہا ہوتا ہے. اور میں نے پانی کے 2 گلاس پیے، obviously گلاس نہیں پیے جاتے، گلاس کے اندر جو مشروب ہے وہ پیا جاتا ہے. خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا. آبویسلی شعر کے اندر وہ دل کے فوارے سے مراد خون کی گردش ہے، خون کے پمپ کرنے کی، ہارٹ کے پمپ کرنے کی گردش ہے. لیکن دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے. مجاز مرسل جو ہے اس کی چھٹی قسم قائم ہوئی ہے. ہم بیٹا آگے چلتے ہیں. ماضی بول کر حال مراد لینا، ماضی بول کر حال مراد لینا. یہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں، ریٹائرڈ ڈاکٹر کو بھی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر کو بھی ہم سر کہہ دیتے ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر کو بھی، حالانکہ وہ ماضی میں پروفیسر تھے، وہ ماضی میں ڈاکٹر تھے، وہ ماضی میں اپنے عہدے پر تھے. ٹھیک ہے، کوئی بھی عہدے دار ہو، ماضی کا عہدے دار، ماضی کے عہدے، ماضی کے وقت، ماضی کی مناسبت سے کسی شخص کو حال میں مخاطب کرنا جو ہے وہ ہماری مجاز مرسل کی 7ویں قسم ہے. اور جو شعر دیا گیا ہے وہی اسی کی ہی نشاندہی کر رہا ہے. عطا کی وہ مٹی کو عقل و تمیز، عطا کی وہ مٹی کو عقل و تمیز، ہوئی شکل یوسف جو ہر دل عزیز. اب یہاں پہ مٹی سے مراد ابن آدم کی، آدم زاد کی، انسان کی اصل مٹی ہے. ہم کہیں عالم خلق سے پہلے مٹی کی صورت تھے،
ٹھیک ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے پیدا کیا. تو ہماری اصل جو ہے وہی ہے. اب اس اصل سے جو ماضی میں تھی اس سے حال مراد لیا گیا ہے. 8ویں قسم جہاں پر جیسے ماضی کہہ کر حال مراد دیا گیا تھا، مستقبل کہہ کر حال مراد لینا ہے. بچہ ابھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، MBBS کے فرسٹ ایئر میں ہے، لیکن آپ اسے ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں. بچہ ابھی حفظ کر رہا ہے اور ابھی تک وہ تجوید پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے قرآن کھولا ہی نہیں ہے، لیکن آپ اسے حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں. یعنی مستقبل کے لاہے عمل سے مستقبل کے منظر کو حال میں لے آنا اور اسی مناسبت سے اسے مخاطب کر لینا ہمارا 8واں موضوع ہے. اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں مستقبل کی حالت پر ہوتا ہے، مگر اس سے موجودہ حالت مراد لی جاتی ہے. بیزار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، انیس کا مرثیہ ہے اور اس میں سے شعر لیا گیا ہے. اور یہ ام البنین آپ کی جو صاحبزادی تھیں ان کی نسبت سے شعر کہا گیا تھا، ان کی زبانی کہلوایا تھا انیس نے. حضرت سیدہ جو صغرا تھیں ان کی مناسبت سے، بیزار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا. تو انہوں نے آنے والے دور کا نقشہ کھینچا تھا کہ میں نے چونکہ آنے والے لمحات میں جان دے دینی ہے تو اس لیے کوئی بھی میری داد رسی کو تیار نہیں ہے. اور میر صاحب نے بھی اسی منظر کو لکھا، یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کہ یہ جو میری آنکھیں وہ لمحہ حال میں کھڑے ہیں، مند گئیں میری، لیکن اس سے لمحہ مستقبل مراد لے رہے ہیں کہ یہ مرنے سے پہلے اگر کاش ایک بار اسے دیکھ لیتی. تو 8ویں جو ہماری قسم ہے، جس طرح 7ویں ماضی بول کر حال مراد لیا گیا تھا، 8ویں میں مستقبل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے. ہم 9ویں صورت میں چلتے ہیں. وہاں پہ حال مراد لیا جاتا تھا، یہاں پہ ماضی بول کر مستقبل مراد لینا ہے. غالب نے کہا تھا فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. یہاں پر محبوب کے گزشتہ کل جانے کے بعد کی کیفیت کو مستقبل میں دیکھا گیا ہے. ابھی گئے وہ گزرے ہوئے پل میں ہیں، گزرے ہوئے دن میں ہیں، گزری ہوئی صورت میں ہیں، ماضی میں گئے ہیں، لیکن نقشہ کل کا، آنے والے کل کا بیان کیا گیا ہے کہ تم کل گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. اگلی ہم بیٹا قسم میں چلتے ہیں، حال بول کر مستقبل. یہاں ماضی بول کر مستقبل مراد دیا گیا تھا، یہاں پر حال بول کر مستقبل مراد لینا. کیا کہتے ہیں شاہ شہداء کیسی ہوئی یہ یاس، اے وائے مقدر نہ سکینہ کی بجھی پیاس. اب آبویسلی حال کہہ کر مستقبل میں حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس کے نہ بجھنے کا جو کلک تھا حضرت سیدنا حسین کو، وہ اس قدر راسخ ہو گیا تھا، انہیں اس قدر یقین ہو گیا تھا کہ ابھی شہید وہ نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ غم آنا ہی آنا ہے، یہ دکھ آنا ہی آنا ہے. اور اس کیفیت میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ان کو شاہ شہداء کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے شعر میں. یعنی ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی وہ سیدہ سکینہ کے پاس کھڑے ہیں، لیکن انیس نے انہیں شاہ شہداء کہہ لیا گیا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں شہداء کے سردار ہوں گے. تو یہاں پر بھی حال بول کر مستقبل کی نمائندگی کی گئی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا. قلم کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، قلم کار کے قلم کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. آبویسلی قلم کہہ کر لکھنے والا مراد لیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا. اس صورت میں ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں کسی اعلیٰ پر ہوتا ہے، مگر اس سے صاحب اعلیٰ مراد لیا جاتا ہے یا وہ چیز مراد لی جاتی ہے جس کے لیے وہ اعلیٰ ہو. مثلاً قلم، تلوار. اور میرے بیان کو سن سن کے کانپ اٹھا، غضب یہ ہے کہ سمجھا نہیں زبان میری. اب زبان سے مراد وہ جو منہ کے اندر ایک عضو ہے وہ تو نہیں ہے. زبان سے مراد زبان میری، وہ جو میری تہذیب ہے، وہ جو میرا انداز بیان ہے، وہ جو جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اس زبان کی بات ہو رہی ہے. یعنی ٹانگ کی بات نہیں ہو رہی، اردو کی بات ہو رہی ہے، انگریزی کی بات ہو رہی، عربک پرشین کی بات ہو رہی ہے. ہم آگے چلتے ہیں بیٹا 12ویں قسم کی طرف.
साहिब आला बोलकर, जिस तरह यहां आला बोलकर साहिब आला मुराद लिया गया था, यहां पर साहिब आला बोलकर आला मुराद लिया जाता है। मसलन उसकी कलाई के एक वार ने गर्दन उड़ा दी, उसकी कलाई के एक ही वार ने गर्दन उड़ा दी, उसकी आंखों के एक ही खम ने जान निकाल ली। अब ऑब्वियसली कलाई का वार नहीं डिस्कस हो रहा होता, कलाई के अंदर जो तलवार है वो डिस्कस हो रही होती है, ठीक है। आंख का खम जो है, बाल का खम जो है, आंख का इशारा जान नहीं निकालता, बल्कि वो जो किनाया है उसके अंदर, वो जो इशारत है उसके अंदर, वो महबूब की जान लेती है। तो ऑब्वियसली साहिब आला बोला गया है, लेकिन मुराद आला लिया गया है। कुछ आगे है, वो खून शहीदा से भी हमदम, तासीर में तौकीर कलमकार की स्याही, और ये खाकसार का शेर है। ये मैंने शेर स्पेसिफिकली इसकी वजाहत के लिए लिखा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली जो शेर था वो मिल नहीं रहा था, तो फिर इसके लिए शेर तख्लीक किया गया। ऐसा शेर लिखा जाए जो इसकी मुनासबत से ऐन इसकी नुमाइंदगी कर सके कि कलमकार की जो स्याही है वो खून शहीदा से बहुत आगे है, लेकिन अब साहिब आला कलमकार का लफ्ज कहकर कलम मुराद लिया गया है। हम आगे चलते हैं इसकी 13वीं किस्म की तरफ। मुजाफ बोलकर उसकी जगह मुजाफ इलैह का जिक्र कर दें। कहना कि ज़माना ख़राब है, ऑब्वियसली ज़माना ख़राब नहीं होता, उस अहद के अंदर जो लोग होते हैं उनका चाल चलन ख़राब होता है, उस अहद के अंदर जो लोग होते हैं उनका मिजाज, उनकी अखलाकियात, उसके हवाले से बात हो रही होती है। और हाली ने क्या खूब इसी की तरफ इशारा किया था कि क्या बरतरफ पर्दा है जहाँ से, जगाया ज़माने को ख्वाब गिरां से। ज़माने को ख्वाब गिरां से जगाने से मुराद लोगों को जगाना है, यानी आपने मुजाफ बोला है और मुजाफ इलैह मुराद ले लिया गया है। इकबाल ने सोई हुई कौम को जगाया, अब कौम से मुराद अफराद हैं, अफराद मुआशरा हैं। 14वीं किस्म की तरफ चलते हैं। मुजाफ इलैह को हज़फ करके मुजाफ का जिक्र करना। बद किरदार इंसान से सगे असहाब बेहतर है, बद किरदार इंसान से सगे असहाब बेहतर है। और इसी हवाले से बर्क का भी शेर है, सगे असहाब हुआ सोहबत इंसान से बशर, आदमी होके भी इंसान तो इंसान हुआ। अब मुजाफ इलैह का जिक्र किया गया है और मुजाफ इलैह को हज़फ करके मुजाफ का जिक्र किया गया है, यानी सग का जिक्र करके, असहाब कहफ के कुत्ते का जिक्र करके खुसूसियत असहाब कहफ की ही मुराद ली गई है कि वो एक सग होकर उनकी कैफियत में रहा, उनकी सोहबत में रहा, और उसमें ऐसी खसूसियात पैदा हो गई जो इंसानियत से बाला हैं, कुछ इंसानों में वो मौजूद नहीं होती। हमने मुजाफ इलैह को हज़फ किया और जिक्र मुजाफ का कर उससे ले लिया है। हम इसकी आखिरी किस्म की तरफ बेटा चलते हैं आगे। 15वीं किस्म है हमारे मजाज मुरसल की। 14 इकसाम यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी हैं, और 15वीं किस्म में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चीज़ों को एनालिसिस कर सकें, चीज़ों को इंडिकेट कर सकें आपकी तरफ कि मजाज मुरसल की जो अमली सूरतें हैं वो किस तरह आपके सामने आ सकती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन उनको जब मौजू करेगा तो सवाल किस नोयत का बनाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रीवियस सवालात आ चुके हैं मजाज मुरसल के हवाले से, उनकी किस्म क्या होगी। ऑब्वियसली बेटा इसी किस्म का एक शेर आपको दिया जाएगा, और इसी शेर में से मुनासबत से पूछा जाएगा कि इसमें तशबीह है, इस्तारा है, मजाज है, किनाया है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे तैयारी करनी है, कॉन्सेप्चुअली तैयारी करनी है, और स्टैंडर्डाइज तैयारी करनी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है। MK प्रिपरेशन बेटा आपको ऑफर कर रहा है 5000 रुपीज़ पर सेशन में, 3 माह के सेशन में, जिसमें मवाद भी फराम किया जाएगा, आपको गाइडेंस भी फराम की जाएगी, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी फराम किए जाएंगे। तो देर ना करें, बल्कि जो रिसेंट इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए, लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए, इंस्ट्रक्टर उर्दू, लेक्चर उर्दू का सेशन, उसमें शामिल हो। नंबर आपके सामने है, अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें ताकि आप इंटरव्यू के बाद अपनी सीट रिजर्व कर सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।